Amit tak kan malu. बाईची बर्थ एनिवर्सरी सगळ्यांना खबर आसा 13 डिसेंबर आमी वार्षिक पद्धतीन मनयता आसता. फाटली जवळ 20 वर्सां वयर जाली की भारतीय जनता पार्टी पणजी मंडळ आणि बाईच्या बर्थडेच्या निमतान पयलीं करताले आनी आतां बर्थ एनिवर्सरीच्या निमतान आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प कित्येक वर्सां जाले जो आमी GMC गोवा मेडिकल कॉलेजची ब्लड बँक हांच्या जॉयंट सहाय्यान हो ब्लड डोनेशन कॅम्प करून हाडटा. आणि आयजूय त्याच प्रमाणे ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केला आणि जवळ जवळ 70 ब्लड डोनर्स ऑलरेडी येऊन गेले आणि वरभर उरला. सो आमचे जे 100 टार्गेट आसता दर वर्साचे आमचे कंप्लीट जातले की हे आसा. आज जे हांव उलयतना सुद्दां हांव दोळ्यान दुकां येता की बायची याद काडून असो एकूय दीस ना की गोंयची BJPचे प्रत्येक कार्यकर्तो आसतलो, प्रत्येक वर्कर आसतलो का बायची याद येना. बाईन असो एक आदर्श दवरून गेला जो भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक मोटिवेट करता आनी फुडें वचपाक एक उर्बा दिता. बाईचे जे आयडियोलॉजिकल हे आशिल्ले स्टँड की पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड आनी सेल्फ लास्ट होच आमी फॉलो करत आयिल्ले आसा की जे पार्टीचे डिसिजन आसत जे पार्टी सांगता त्या प्रमाणे कार्यकर्ते वागता आनी कार्यकर्त्यां खातीर पार्टी आनी पार्टी खातीर कार्यकर्ते अशे हो संबंद आसा पार्टी आनी कार्यकर्त्यांचो तो असोच फुडें चलत आसा. आयज आमचें सरकार आसा गोंयांत, आमचे दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा सकयल जें आमचें सरकार आसा तें आमी तशेंच फुडें प्रोग्रेसीव गोवा आनी डेव्हलपमेंट गोंयांत जें चालू आसा आनी वयरलें नेतृत्व नरेंद्र मोदीचें जें नेतृत्व आसा ताज्या सपोर्टान तें डबल इंजीन प्रोग्रेस गोंयांत चालू आसा. आनी बाईन खंय तरी एक बाईक सदां जाण म्हणटा की आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गोवा हो आमचे आतांचे लिडर डॉक्टर प्रमोद सावंत ते तसोच फुडें व्हरत आसा. मागता सगळ्यां कडेन की जो बाईचो आदर्श आशिल्लो तोच सगळ्यांनी कार्यकर्त्यांनी दवरचो आनी पार्टीक आनी ग्रो करची. तशेंच फुडले जे प्रोग्राम आसतले तातूंत सपोर्ट करचो. थँक्यू.